Jorani kok panananya bagi nasi kita usah kapang ni joto takuk teh bukso pilihan kabai kabai jam sogo tini jorani kok pandawo tini 3 tarik November 2024 साल नारी tini kotor kotor kok mana hanya hai saitu woi jor bertemu tongo ang somir kabar kata bukso tini jorani kok pandawo pilihan kok kukai teh kelayo je kok no ang kabang mas hal ni simno asen no Norway share kalian hari tong mani kok engka 하사가워 정 버럭 응카 저또 많으니 비싱어 가이사 गियान गोनां हेकबा बुनसे सिजाक ताइसा जिब माने कथां तंनाय रदि बिसिङो सिजाक वानसुंना रंजाक थिनांनो तैने वानसुंना रंजाक ताइसा जिब आबुन बागिनो जों थिनांनि बागिनो वानसुंलायो भबिष्यत बसाबतैनो तरनानि लग्नानि बरनो थिथि खायकलांनानि बा तिनि सामा सिमेंया खाना जानानि ke mal mata rok ke tahu man ke tahu cara ni bor ni khana ni bai khati mung kare aba ke no chin borok ke thinang no wan sona kare iko thinang no cha saja nai ne ni bagai aba selfish ya mane sak sak jese pano hamai chawi to bi bo thinang ni bagai wan sonai bini basa botoi inge kha boi joto ang simi ke thang tong mai ngala nung ang bo borok no borok ni bagai jowa su khlai nang nai ni kok sa joi phai pani aba hai ke गोथां तंनानि बागै बरक मुनिसु ओ माल माता रखाय साइसुं साकायसा एबा उको ngैसिमि तंमानलिया साक साकसिम जाजरि तंमानलिया जत बाय गोरोंसा तंनानि बागै हिनो पुइलाखे नुखुं मा खाग्राओ हिसांनि इंगो बसाबति इंगो ओ नुखुं सिमि सुरुसैया न कायसैया पारा कायसा नि मा खालायो आ पारा कायसानि बिसिंगो निनि हामजाक लायनानि कक थानसा आं लायनानि कक जाब लायनानि आम हिकौ मा तैनै सिनिवान सुमुं tei masukang layo abon iya gulo khana जों गामि बै गामि मिलिबै कायसा तामसाले सरकारि भाबे सुरसे पन्चायत ngo abon pre block ngo ke sub division ngo district ngo माखे त्रिपुरा हास्ते ngo ka माखे no खरसा के कायसा लेभेल खाइजाक आ लेभेल no नाइकल ना बागिनो मन्त्री अक रगनि त्रिपुरानि बागि के मन्त्री रग बिसिंग मन्त्री अकरा तंगो आबन परखे डिस्ट्रिक्ट नि के डीएम तंगो सब डिविजन के एसडीएम तंगो ब्लॉक नि के बीडीओ तंगो अमा के कायसा न बारजा रि जागो बारजा सिमिर वे बो सिमि बारजा खाइतो आम हाया तंग कसुं लुकुरक बाहायनो ओ बारजा माननाय बरक बाय गोरों लायै गाहाम हामिया कक सालाय बुद्धि खारि नालायै जों सोगांलायनि सामुं दांलायो फियाबा ओ सरकारनि सिस्टेम तंमानि गारिबो सि नक नुखुङो बुङा बुफा तंमानि गारिबो आम चायो नोकजाक सिजाक तंगो हुनमा कारिबो कायसा अमाहाय बरनो निनो साकलम नांगो अमाहाय बदल निनो साकलम नांगो जे साकलम रनाय जे नोंनि बखाव चंमानि गो आ बनि बिसिङो गो सगां बारिया वान सजाक चाबजाक जों अमाहाय के ताबुक सामुं तां तंमानि भबिष्यत तामुंनाय अमाहाय तैनै सिजाक हेगाव नों बाय आं बाय वान सलाय जलाय बागिनाय चाबजाक आबाहाय कायसा जों लांमावो खरकसा नि लांमावो साकलम नांगो बजेसु कतर फालुंथुं साक तामसुकमो भगवान गुरु महाराज नि तगरे फालसे बनि फालसे कायसा साकाव तंगो हिने मावन सगो एमनकि नरगवान सुनायदि जिसु ख्रिस्ट सुरसे ईश्वर मकल बाय नुक यावै फानो कायसा ईश्वर दङ हिने जों पुइतो खलायनाय आबो तो आदातिक नि कक थांगा मकायनि कक तो फानो जेसेपा नंदि बिनि साकाबो हायकेन थांलाय आबो हायके तंमानि या गुलबो सिनि हदाओ जों केबें मुंलाय दंखौ हिके आमसो गोबां मा नकनि बिसिङो दङ नकफां गामिनि बिसिङो गामि चौधुरी आबन परे खे आमसे दङ गोबां मा प्रधान यांकेबा आबन परे हदा अकरा हनिबो आलादा तै बावैसा थांका विंग्स के आमसो गोबां मा नायकल जांमोन या गुलबो सिनि हदा दबा सगाङै मायां दंखे तामंगै नों बसावो कक गाहाम आं बसावो कक गाहाम आं बसावो कक गाहाम आबुनि या गुलबो तामै चिनि बिसिङो ओ हामक्राय हिनजानाय फाया केबोनि हिके हामक्राय ngि दङ अ सुमुं नंनोबो खावो फारा फाय आं जे जागानि ककनो साना थाङै दङ आरो थाङै दङ ककंखा जे जों गोबां मा प्रब्लेम फेस खालायो फियाबा आ प्रब्लेम नि सल्युशन या सिनियासो आदातिक दिक दिया बहायनो उनको आमचाइनि दिखारनाय दङ आबुन परे गुरुंनाय दङ बा ख्रिस्टाननि के पास्टर दङ निनि गोबां बा इभान्जेलिस्ट दङ निनि तेबो सिनियर थाखलायाखै दङ आबुन या ग्लोब बाहाय सिन लामो जोंजाल फाय दङ ओ जोंजाल फायमनि ननो कातिरनि बागैनाय
je kaisa kotor wan sumung bai sikangi samtangi tongnai no ungkha jorani khorang ni kaisa kogrbai blai magazine tong aro gobangma sikla rokno thanginai guriwi ba bor sanai nei bekha a jorani khorang magazine ni bisingtei sini je langmani gobangma bial tongmanno supungjak aron bisingo je tabo kom thingnai Narendra Deborma sir bo bisipurumno waisa palai tongo taklai 12 বছর khá magazine kamani tai o magazine ni bisingtei sini wan sukmani rokno bathap chawi tongkhangke abno unuk sarna bagai kesebi tongkhangke bono funglek saranan bagai nini bok rogo brain heka bachini wan sukmani rok tumungno hamia baimang koplongui tongkhangke tamkhe o hamia na khosoroine kaham bai koplong khlainai obo hai kotor kuthuk wan sumung tinai himi tongo jorani khorang o jorani khorang kogrbai blai ni bisingtei norok ni wan summa bo norok aro rohri mano abon bagino ta magazine ongkhri tongo bosoro tabo kainei agi ke kaibri kokmani nge bus kangni 8 9 10 bus kangni 8 tarik November 9 tarik November tai 10 tarik November nokha saltam romoi Agartolani supari bagani 10 rot bobono songjajaknai o jorani khorang kogrbai blai fil sinei hekaba bisi sinei asaimani sal songjajakmani sal Oke, o jorani khorang songjajak pro 2012 bisio belai khetini Tripurani munggonang rokno ekta jagao asuk laimankha jita rajniti ni mokolok kha kebo asuk laimang lakhamu abai khainai jora kaisa Shamlal Deborma Jitendra Chaudhary inga kai abai keno munggonang sineni kering rok asuk laijak tong Naresh Chandra Deborma nini Nagendra Jamatia abai khainai Ika borok ni tujuli kalangjak o jorani khorang taubo dik sengi tongo lukurongno pohor fuluna bagi ika bus kangni aje norok mano abo tama montroda sontroda tama budi tamkhe boroni gyan no toroiman bahge ko bini bokhrogo hamiamang koplongi tongba bahge kaham no dawiman abo kono sombobda montroda norkhnan amhaya takte bokso kaham bai supongnani bagi tai siklarok ni bakhau bahnyo jati tongmani no lem ngi tongmano chungyangi tongmano musungnani bagi samung khlai tong o jorani khorang bahike khlai nagi baskangni 8 9 10 nokha saltham romi o panda palai jaknai tini press meet khai saklai ka jorani khorangni kom thingnai Narendra Deborma je Narendra Deborma norok khana khanagi siarini panti ni rogo radio rogo natok khanalai mani e a natok ni nayok nanyo bo o sinei bo no tai kaisa university rogo pori tongnai rok kheto kahangani sirijak sikreng Narendra Deborma binino kaham ko norok nobar tongthani kothmani simi tenginai gobangma bini natok ro norok naibekha tabo bini kom themung bai o 3 din lukurokni bakhano ni chatino mochongnai lukurokni gyan jesek tongo abno tei kotor khlainai lukurokno borokni bisingo je borok ngei nei chubachu soi khakwar bai hamjagnani aborok bohanyo bini oje magazine ni bisingtei samung khlai tongai bahike khlainai aboni bagino or 3 din ni pandao norok manja khangke nuknai tamkhe nuknai hingkai o salo ungnai saltam romi to traditional food festival abo tongono chin Tripura sisi jamung tongnai 8 9 10 Agartala dosal bobono norok salse phaibaidi saltam no tongnai Engkai aro tongnai je cererokno art khlai mani bisingtei nai bini wan sukmani wo nini imang ni des mane nang tor khalok khangke kaisa bomo hai des tongnai moso aba hiyo art akogrnai aba hakene bini gyan prosputi tongo mane kiang sei phayo u se thinang ni je nuhurmani abono tabuno bawan sugui khlai ke bo ulo abo ungnen bagine chaitok nai abai khaino ang cherai ka hamungnai ni bo kaisa kok butang tongo cherai khorsa participate khlainai ang cherai ka hamungnai ke ang bhage ka hamungnai geno bini bokhrogo body phaithang cherai ni sibino ang drugs saya ang go kefek mani jaya ang kok hamia saya ang walaya ang phungai khe basanai porinai o je knowledge tur bosa ko kintu abo bini bukhao cherai bosarok kwaisa khanang thakai thuya sak pogia borok ni kaisa mukumu ungi tongro
जोंफा नागि जेरायफोरनो गाइस कुसुमन न मुजुमानो आवताय पगिया या आव हाय ओ पगिया जिनिस तो जदि बरनो बलाय माबाय हामजाक माबाय खायनाय कायसा कायसा प्रग्राम खायरि मान खाके बरनि भबिष्यत बेलाय खेनो जों सासा आंगैनाय आमनो कारि बाहायनो चिनि बरक आगि जे मोबाइल फोन करिफुरु कक तुन सिमानि बिसिंते बिबि बाहनो हस्टेल तंगिखे नगर चिथि रहलायो केबो रां सांलायो केबो खातांमा कक सालायो मारे माराय कक सालायो केबो हामजांमा चलाना रहरो केबो फुजिबा जानजे बिखिनो रहरो बिहिबा बसाइनो रहरो वाइसे वाइसे चिथि परीखे 10-12 बार परीक्षा आकाया ओ जे हामजागमानि आब्रनो रुतुइ कारि चिथि सिमानि बो अनसुके करन चिथि सिया करन दङ परिमाबानि बखा गियानि मा थाङो आव हायरनो बाहाय बो रुतु रुतुइ सिरुइ बरकनि बखाव ताइबाइसा सेटना आचाइरनानि चेष्टा खालाय क कलमान थानायका किदबो नांमानि क आबुन बागै नरको साइमा दङ अमा हायखायनि ते कायसा स्पीच कम्पिटिशन हानि ओ नेता कामिओ इ रेनाय हिमो थांगो बयनो रां किसिमिसा रुइचु बातेरि गखेन नेता ngै थाया बिन थानिओ कक सानानि अभिज्ञता सिमुं दंना नांनाय कक गोरोंनानै नांनाय कक थाइ बो स्पीच नि बागै बोसुक जरा कक नाहरै मान ननो 5 मिनिट सादि आसो नांमानि कक कटर मा टपिक रिजाखा नों एज नि तिनि प्रोग्राम खा ओ एज तुति 5 मिनिट कक सानानि के नों बो साराना आब्रो बेबा नलेज दंना नांनाय बिन सागो आबुन बागैनो स्पीच कम्पिटिशन टकरा बाताइमु आमा हेर पान्डा आंनाय आमनो कारिबो कक ग्लब सालाइमु गोबां मदाल बिलन पादा आं जरानि कक पान्डा 8 9 10 तारिख न कबो गहाया जरानि खरानि कम थिंनाय तिनि प्रेस मिट खाइनाय कब मानि कबनो से आंनो न साइखराव लगियो तंखा हासिनि मुंगु नांग रसाम मुकुर तै रसाम मुसि बानकना कर अरुण देबबर्मा ताइ जुदा जुदा आदंग बिसिसि नि खामानि 12 बছর खामानि आबुनि पान्डा कायसा खालायना थाङै दङ बुसकांनि 8 9 10 नभेम्बरनि 8 9 10 सालथामनि पान्डा जों खालायना थाङै दङ आ पान्डा थांनाय सेप्तेम्बरनि 30 अक्ट'बरनि 1 ताइ 2 आ सालथाम खालायनानै दंमानि आ सालथामो जों सालमारि संजाक दंमानि इया आबु असानि जरा आरो पेन्डेल लो कत कत तांजाक एगारो थांग्रा सुने दसर गबनो आबु किसा फेरंगान हने जों जालंगान हने जों आबनो रायलिया बुसकांनि नभेम्बरनि 8 9 10 जों खालायना थाङै दङ एकेसिनि प्रसारनि बिसिङाव जे जों बिसिसि नै बुंमानि 12 बছর बुंमानि कायसा कतर कप जों आबो बिसिसि नै बुंखा नि हिलायो आबनो जुग कायसाबो हिलायो आगिनि बररो कासिनि नाना दाब्रा सम आमा बाबु नाना दाब्रा सम आइके आबनो बागिनो जों ताक्लाय आगिनो सालसा क्लाय क्लायो सिनिया जे रियेल आसेमा सालकायतो 2 अक्टोबर आइके 2012 सेंजागमनि 2 अक्टोबर आइके आबो ताक्लाय 12 बছর बुंमानि रबिनो जों सालथामनि पान्डा खायनानै संलायखा आइके सालथामनि पान्डाव जों पग्रुबायता हुकुम पान्डा हनै जों आबो नारगलायखा सालथामनि पग्रुबाय ताइ हुकुम पान्डा आ पान्डाव तंनाय जे जों इजा जुदा खायसिन तो चिनियो जरानि खरांखा सोसियो इकोनॉमिक कल्चर एंड लिटरेचर न बेस खायो आबो खायजाबा आबो बागिनो आरो सोसियो इकोनॉमिक नि बेफोर को मेटार बतंनाय एके कल्चर नि को मेटार बतंनाय ताइ लिटरेचर तो तंनाय न लिटरेचर न जों जतन खालाय सामं तांजारि दङ एके आरो नि बागै आ सालथामो जों नारखा रि टाकनानि कम्पिटिशन आबो अकरा रं बिसिङो कलेज इउनिभार्सिटी फरायनाय हेका सेबु खलाय दंनाय ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बा पीएचडी खायजाक बा गोबाङा डक्टर इन्जिनियार फांथुन बरक जे गाहाम एडुकेटेड बरक बोरै रक्सिनि बिसिं दंनाय बरक आरो रितागै नुगै मानो एबं नुनायबो दं आके आसुबो आबनो कारै जों रिकर्ड हेतागनानि कबो जों आरो रिकर्ड नारगलायखा जों आबो सेखांगखौ खलायलायखा थानाय बिसिरगो सेखांनि बिसिरगो जों खलायखा रिकर्ड हेतागो आसे आबनो कारै जों आसुबै मांथलि रिकवानि आबोखाय जोंनि 10 तारिखनि फुं दामसिसा रंनाय 9टा रंनाय आबो फुंबंनाय सारिखे जों आबनो दङ सकातो जाफारनाय आइके आबोनि लगे लगे दङ चिनि वारुक सिंनानि ताइ चिनि दुला मुखा दुला रखनि दङ से खबर रखनि वामानि आबोरनो जों वाबै खुंनानै आवबो जों रायजनाय आबो आइके आबो दङ आइके आबोनो कारिते बसिनि बार्निं इशू बार्निं प्रब्लेम न थै जों जे तक्रा बातायमो आबो जों बिसिंगिया बजारनि खरंना थानाय 2016 वाइसा खलाय माने तक्रा बातायमो खूब इफेक्टिव खा खूब गाहाम नखा जों बिसि बुरुम बुरुम तो चिनि स्पीच कम्पिटिशन खलायरो
गोबां जोंनि टपिक बिसोरखौ बुंनो नारगौ सिग्ला रंनि दालाय जोंजाल दाय हरा दाफानि जोंजाल जोंनि देशनि जोंजाल आरो वानसुक जांनाय साम दांजांनाय आबाद सम बिसोरखौ बुंनो खालायो ताकलाखे तपरा बाथाय मुंना रोखा डिबेट कम्पिटिशन अब इलेक्ट्रनिक मीडिया ताई सोशल मीडिया नि बागै नसिनि सिग्ला सालाराव देराय दङ लामा हामियाव हिमो अब हायके आबनि फासिंगो ताई आबनो गवैबो जाजे एंग्रिबो कक सानाय बेन पक्षे विपक्षे कक सानायखा अब हायके जों तपरा बाथाय मुंगै दङ जों आबनि रेसाल बुख्लाय दङ कमो प्रेस मिट पाइबेखि जे बर' बायसों दाउ ताई सामुक जों लायखिनाय ताइकेसा जों बिसि बुरुं बुरुं खायरो आं सारायका हामनाय 6, 7, 8 परि दंनाय रक स्कुल दंनि रोंनक दं गोबां माने आति फायनाय और आं सारायका हामनाय आबुन तै बरक सानाय सारायका हामबाय केंनान सारायका हाम खेता मुंना नां तामखै सारायका हाम हिनजांनाय तामखै सारायका हामनि माननाय आबो 6, 7, 8 पुन सिबुना बरनो 3 मिनिट के सारिनान जों सेतन नावो एबं सिबुर उमरो आगिसुबो सैनो जे तामखै सारिनान सेतन गख्लायका बरक सावै गाहाम के दं साव के दाखलाय आबो नारखा त्रिपुरा हास्टेल गोबां स्कुल दं स्कुल फायनाय खालायो के जों नारखा कग्लब कग्रोबाय पान्डाता कग्लब परिनानै कक्टां परिनानै आबो जों जोंनि 51 हाहाय 50 नखर एबा जोंनि कग्लब परिनाय रक दङ आरो बर' कग्लब परिरायनाय आबो जों 9 तारिखआव दैटानि दामनि निसिम सेंनाय एके 9 तारिखआव एके आबो कक रोबायनि पान्डा अब कग्ला परिनाय आरो ताई कक्टां परिनाय बो दं कक्टां परिनाय प्राय 20 जन पुलिसा हाहायखा अब कक्टां परिनाय मौरिनाय एके अब बरबो कक्टां परिनाय चिनि कक्टां परिमा सेरा रंनि प्रुफ ड्रेस बा को बाय YouTube रग बासा नुबो दंना खाबानि दाते बुखोक्सं अबाहायकेनो गोबां मा कक नरक सालथामनि कक न तावासै साइमिया मानजा खांकेनो नरक साइमानाय फायदि और सालो आवंबांगि गसाय थांबायदि मावै मजदेन फुड फेस्टिवल गमा दालबेल जामुं जानाय ताई जे स्टल नारनाय बरं दाखजातिनो गोरों फायदि जरानि खराङो एबा आंबाय बाहायनो कक साबायमान इनके आमनो कारि बाहायनो अनखा सालथाम दालाय खाथंमानि बिसिंतै जों हुकुमु ताई सिनजे गियान जों मथुइ जंथेंगला जों सिसारना नांनाय ताई सिनि जे सिमानि रोंमानि रगनो बाहायनो तुइ सिमि बरक जतनो तुइ आतायो आपनो सामुगा थेपारा नांनाय दा जत नगन दङ पियाबा केबा वार्क सिनारगो केव खरेनिया माहाय नरनि जतनि नलेज दङ गियान दङ बुद्धि दङ आबनो थेपलायनि नांनाय आबाके सिखांनाय नांनाय तिनि मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहानि कबनो साना थांगा के डॉक्टर मानिक साहा तिनि ब्रात्रि दितिया निनाय कथार कायसा तिथि तिनि तंमनि बि क्वार्टारन थांगे हासनि करं जागानि बाहनक संरक बनो बताहनै बाइफोता रखलायका मन्त्रकरा न बाहाय बाइफोतानि फोटा फुल फाइका कॉर्पोरेटर रत्ना दत्त बीजेपी महिला मोर्चानि नेत्री मिमी मजुमदार बीजेपी नेत्री पापिया दत्त और साल बता बाहनक बिसिङाव दालायखे नांखौ मनि ताई टंथनि बसाय खानाखा हासाखानि ज तो बता बुफाइरनि बिसिङाव सालक राखे तङै थांनि बागैनो अ साल हिने पालाय जाकुबो फारिकेजों नानिलेनो अमांगलि किसा জল দেওয়া আছে জল খাবার জল দীপাবলি खबरदार सं हाके बताबाय बाहननि बिसिङो हालक जत सुरुलक नि बता बाहन हाय सिमिया तिनि जे कुनु बरफानो दरम दा फान खालाय जे फान खालाय दि बरक आय कलक सानलायो बाय हामजगमानि बिसिं तुइनाय कथा कायसा साल मानि लाइमेनि साल
बांग्लादेश त्रिपुरा हास्ते नो कारिसे बांग्लादेश फालि दङ कारेन त्रिपुरा हास्ते तो गे त्रिपुरा नि तैबो जों फेरां रहरना नि बागिनाय कबं रहरका बांग्लादेश माने त्रिपुरा नि तैबो कारेन बांग्लादेश रहरि नि सानफरजाक माने कक गे त्रिपुरा हास्ते जों फेरां निगम नि मैनेजिंग डायरेक्टर विश्वजित बसु साइखनका बांग्लादेश जों फेरां नि जे डिपार्टमेंट दङ बा मिनिस्ट्रि दङ त्रिपुरा नि सालो 250 मेगावाट सानफि काटाइसा सालो 250 मेगावाट ओंखाय बसाका ताबुक जों फेरां जे कर्पोरेशन ब सालो 55 मेगावाट नि सिमी जत से गोबां रहरिबो 80 मेगावाट से रहरि दङ बांग्लादेश ओंखाय एमडी बते ओसाका जे 2016 बिसिनि मार्च सिमी बांग्लादेश जों फेरां रहरजोंमोन इसेंमानि ओंखाय जों फेरां फालमानि बाया कबाय बांग्लादेश मिया त्रिपुरा हास्ते जों फेरां निगम जे बाकी रां 40 कोटी टाका मिया बेबां पाइरे रिफाइका एनटीपीसी जों फेरां जे बागनाय निगमनि बिसिंथि त्रिपुरा हास्ते नि जों फेरां निगम बांग्लादेश नि सिमी अ रां मानि दङ हनै साइमनखा तिनि जों फेरांनि जे डिपार्टमेन्ट बखाथै कायसा कक थुमो ओंखाय फरगे खाउन दाजा बखौ तै कायसा कक तुमा हांकाय थैरलाय मुं दालायखे नाङै दङ चिनबरनि बिसिङाव थैरनाय गरै थाङै दङ किन्तु हस्पिटालाव थांगा हांकाके ब थैनि बागैनाय बजरा बरक फन मारलायो न्याकाय थै पाइमानाव न्याकाय यां बर मानह मारतुलायो मलां साले किन्तु थैरमानि बेलाखे काहाम जिनिस आरो माने तिनि सीपीआईएम अंचल कृष्णनगर अंचल कमिटि नि साकार बुंबाय बाहायनो बरनि संसामानि सालनर गई तिनि बिजय कुमार स्कुल कायसा थैरमान पाना सौजाका मानजाखा आगिनि मंत्री नरेश चंद्र जमातिया आगिनि मंत्री मानिक दे ताई हासेनि केरं करं परशुतम राय बर्मन बसु बाहायनो फरगेट जों बिजय कुमार नि जे थैरमानि पान्दानो किसा नायनायानो हाय नांकुकमानि जराबो थै बुसुक जरा तै नां आबजत हास्तिनि बरक रगनो साइमानो फियाबा थैनि बियाल ओंमा बागै गोबांमा लुकु रगनो शाक नायथानि केबिं मुं नुगनानि नांखा केबोबा थैनि बियाल ओंमा बागै लांमाबो आरिनानि नांखा अमाहाय जराबो हास्तियो थैनि बियाल ओंग्यातिनो हास्ते हापां जिसुक मानसा जुदा जुदा थाइ रगनो थैया फरमानि हाय सेबा सामुं बुतां कतर खलाइतंगो अमाहाय किनो भारत कम्युनिस्ट पार्टी कृष्णनगर अंचल सम्मेलन बसगांगो नारगै हायनो हाय कतर थैयाफरमानि पान्दा संतजाखा कक्तिसालो विजय कुमार रोंनग थैयाफरमा पान्दानो जेङै रुफाइका गोजाम मन्त्री नरेश चन्द्र जमातिया गोजाम मन्त्री मानिक देनो खबै जुदा जुदा आदंग्र असालो गोबांमा लुकुरगब साक मुचुंगै थैयाफरमानि नुकजाखा आबाय बाक्सा कक नारंना थांगै जत लुकुरगनो साक मुचुंगै थैनि बियाल ओंग्यातै थैनि बियालनो याकांनानि बागै बसगाङो हायाकेबा सकांगै फायदानि बागै लुकुरगनो कक गोचारखा मानजागनाय नारवाइर পার্টি মার্ক্সবাদী কৃষ্ণনগর অঞ্চল সম্মেলন আমাদের পার্টির গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে 3 বছর অন্তর এই ধরনের সম্মেলন হয়। আমাদের পার্টির ভিতরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাটা খুবই শক্তিশালী, যেটা অন্য কোনো পার্টিতে আছে কিনা আমার জানা নেই। এখানে এই সম্মেলনকে সামনে রেখে তারা একটা রক্তদান শিবিরের ব্যবস্থা করেছেন কৃষ্ণনগর অঞ্চল কমিটি। আমি তাদের অভিনন্দিত করছি এই ধরনের উদ্যোগের জন্য। আমাদের পার্টিটা একটা দায়িত্বশীল পার্টি, যারা মূল্যবোধ মানবতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং মানুষ নিয়ে ভাবে, মানুষ নিয়ে চিন্তা করে সামাজিক পরিবর্তন চায় এবং মানুষের জন্য তাদের কল্যাণধর্মী বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি আছে। অনেক সংগঠনে আছে, অনেক পার্টি আছে, কেউ রক্ত নিয়ে যায় জীবন ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য, মানুষকে শেষ করে দেওয়ার জন্য, আর কেউ রক্তদান করে জীবন রক্ষা করার জন্য। এই জায়গাটাই হলো মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য। এমন একটা দায়িত্বশীল পার্টি হিসেবে, দায়িত্বশীল সংগঠন হিসেবে আমরা এই রাজ্যে রক্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা গোড়াপত্তন করেছিল ভারতের কমিউনিস্ট মার্ক্সবাদী এবং তার অঙ্গ সংগঠন। এখানেও কিন্তু এই কৃষ্ণনগর অঞ্চলেও আমাদের পার্টি নানা দিক থেকে আক্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত বলতে এটা এখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আমাদের রাজ্যে নেই। এই অবস্থার মধ্যে, এই পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়েও তারা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। এবং এই রাজ্যে এখন ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে রক্তের স্বল্পতা ভুগছে।
এমনি মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না, এটা আমার বক্তব্য না। এখনও ভারতবর্ষের 40% মানুষ আধপেটা খেয়ে রাত্রে ঘুমাতে যান, তো তাদের শরীরে রক্ত থাকবে কোত্থেকে, যারা খাদ্যই সংগ্রহ করতে পারেন না। এগুলো ভারতবর্ষে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার চেহারা, উন্নত ভারতের চেহারা, সবকা সাথ সবকা বিকাশের চেহারা। এবং এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েও আমাদের যুব তৈলमै देराजाक रक ताबुगो थांनाय जे अक्टोबर मासाव तैलमै देरालायमानि कसे सेप्टेम्बर मासनि 19 तारिख 24 तारिख जरा जे तैलमै देराजाक बर्न रां सुबासो रोजाकक सरकार याखो ताइ बेनिफिशियारि रमानि जे रां रनानि जे लिस्ट कारिनानि ताइ तै मानथुयारक न जे तै रानि बागैनाय मेसिन तरिमाने आबो चलियाखै दं बारनो दाति दाति सामबायनानि ताइ हुकबा खानियारनि गोबां बा सानमुनो सानै दिनै हुकबा मन्त्री रतनलाल नाथ निथानिबो डेपुटेशननि लेखा एबा याफोर लेखा सारा भारत कृषक सभा त्रिपुरा हास्ते कमिटि नि बदल তিনি বদলनि हाबानाव ककमथुरे पान्डाखाया बरनो छाइ खानारेखा पवित्र सरकार पवित्र कसंग्रह बसाका हास्ते तैलम जागाव करन करन जागाव देरामुं उंखा आ देरामुं आमचेर बर बेरै नेबेखा आ जे जंजाल कलाइजार ताव बासाइ मान्याखो न हो कामके ताङै इनका बुइनो बसकिन साला मन्त्रफ्रा ताइ हुकबा खानि रक नि मानथाइ सानै को थांजागनाय नि साइखनका ताइ बसकानि सालो ज त ब्लक रगन को हुकबा खानि रक मानथाइ सानै डेपुटेशन जनाय नै साइ खानारेखा सारा भारत कृषक सभानि हास्ते तांफा पवित्र क আমরা আমাদের যে প্রধান ফসল তা কিছু জায়গায় ধান আছে যেটা এটাও আমরা এখন গিয়ে খবর করে দেখলাম যে রিপোর্ট আমাদের কাছে আসছে ধানের ছড়া আসছে না ঠিক মতো বন্যায় যে ক্ষতি হয়েছে তাতে। আর যে জায়গাতে কিছু কিছু জায়গাতে শুরু করেছে মানুষ, কিন্তু এগুলো মাটিটাই বিষাক্ত হয়ে গেছে। এটা অনেক দিনের জমানো জল অমরপুরে যেমন বললো যে পাতা কুকড়ে যায়, কিছু ফসল তারা করতে শুরু করেছে। এই হলো অবস্থা। আমরা বললাম যে ক্যাশ টাকার থেকেও সবচেয়ে বড় কথা যদি গাইড দেওয়া হতো, ধানের বীজ কিন্তু চারা করে দেওয়া হতো, ধানের চারা করেও আমাদের সময় আমরা এরকম প্রচুর দিয়েছি যাতে তাড়াতাড়ি করা যায়। আর সবজি সিডলিং করে চারা করে দেওয়াটা হচ্ছে বেটার হবে, তাহলে বোঝা যাবে এটা কি হয় না হয়। ইনি আমাদের সঙ্গে প্রায় 100 মত প্রকাশ করেছেন এটি করা উচিত ছিল এবং সাহায্য যে হতো তিনি লিখেছেন। এবং এখন পর্যন্ত সাহায্যটা উনি বললেন এটা স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে কিছু কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে, যে কারণে তাদের পক্ষে বেশি দেওয়া সম্ভব। তাহলে আমরা কথা বলেন মন্ত্রিসভাতে, কিন্তু এটা তো সেরকম ভালো রিপ্লাই আসে। আমাদের হয়তো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। এই একবার আমরা যেটা বলেছি যে যদি সরকার ট্রান্সপারেন্ট হয়, আপনারা বলছেন যে টাকাটা এই ব্যাংকে চলে যাচ্ছে, যে বেনিফিশিয়ারি তার ব্যাংকে চলে যাচ্ছে, তাহলে এইটা লিস্ট টাকা হোক, তাহলে মানুষ বুঝতে পারবে। তো উনি বলছেন যে কাকে কোথায় লিস্ট হবে, সবচেয়ে বেস্ট হলো বিএলডব্লিউ সেন্টার, যারা কৃষকদের সরাসরি যোগাযোগ। উনি বলছেন আমি দেখবো এটা যেতে টাকা yang DYFI माने CPI नि सिक्ला बदल DYFI नि बहायनायाव ताक्लाय नि फिल 45 संसाबानि सालनो रोखसावै दक्षिण जिल्लानि माने साउथ डिस्ट्रिक्टनि कायथाम बोखाक्सतेनि गोरों गोरों बोखाक्सतेयाव गोरों गोरों जागायाव सावमुतां संसाजाखा अ बरनि फिल 45 संसाबानि साल रगै हिंगा केन आ पालायमु नि बिसिङाव दिनै नकजाखा बानाती सालायनाय DYFI साब्रुम नि कासको बिश्वजित चक्रवर्ती कलासरा नि सांबतांगो बानाती साका DYFI साब्रुम बखाक्सन तांफां खुकनसिल जलाइबारिव बानाती साका मथानि सानजि बाजार महकुमानि तांफां मण्डली नादं निशान मजुमदार आभाय गोरों गोरों जागाव हरिकाय DYFI नि असुजमा सालगि पाननि क खोनानि बायताबो আমরা ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে আজকে 45তম সংগঠনের 45তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিভাগ কেন্দ্রের বিভাগ অফিসের সামনে পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ স্মরণে কর্মসূচি সম্পন্ন করার পর
আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারেই আমরা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে সুস্থ রোগীদের মধ্যে ফলমুক্তি বিতরণ করার কর্মসূচি সংযুক্ত করেছি। এই কর্মসূচির মধ্যে আমাদের যুব সংগঠনের বিভাগ স্তরের এবং রাজ্য স্তরের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। আমরা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে যে দুস্থ রোগীরা আছেন তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ধন্যবাদ। Kamu tadi buku cong nor kena obo DYFI rogi kok. Tabuk ania pawo je kok tuma gakai health camp hai tini oro obonogor ni Lal Bahadur Club kan oro Prajapita Brahmo Kumari tongo obes kamu dalai ke kotor tai nangku mani kaisa sak naimani saunggotang সংসাজাকা ও সংগঠন বিশিংতই আমসাইনি গোबां sak sambil najaka sini tiprasa bai rogobo abhayora mram tawna nango karon जों ओ जराव जेतै खे लांमनो मोथांनाय दङ नक बुरुम बुरुम बिथि नक बुरुम बुरुम न दुकान डाक्टर मानाय दंखाय अमा हेल्थ केम्प खालायनाय गदे नং एरियाव तुमने हेल्थ केम्प खालायनाय के एनजीओ रक तंखांखे बरं एप्लाइ खायदि हस्पिटाल मालायदि बरनि याक्तिनि गबंनाय सामुंगनाय बयबो सुगलुको हामारि मानाय बिथि बारै मानाय डाक्टर नायजों मानाय सिनि हानसि बिग्रा नग थंगार खालाय तंबाय जाव हामिया रक बरन बाहायनो चुबा चु खालायबायनि नांनाय गांके अबाहाय फ्री हेल्थ केम्प खायमानि रक आमदिया सगैनाय आबै गामिनि बर किसा साखथारथाय नायनि तिलनि आगरतलानि अ मांफा किसा আগরতলা আড়ালিয়া প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাক নাইজাকমুং হায়াকেবা হেলথ কেম্প পান্দা সংজাজাখা কক্তিশাল হেলথ কেম্প পান্দাও নারবায়ঙ্গৈ 5 মানজাকমানি নুকজাখা হুকুমু মুকুমু নাইখংনি দাগিফাং পিকে চক্রবর্তী তে সালথাং ত্রিপুরা হাংকরফা ডক্টর বিশাল কুমার খবৈ जुदा जुदा आदंग्र कক্তিশাल केबामा तंकसं लुकुर बरनि शाक नाइजनानि बागै अ हेल्थ केम्प फायै शाक नाइजाकमानि बहायनो नुकजाखा गरि जराव जुग्या जराव तंकसं लुकुरंनो किसासुक चुबानानि बागैनो আগরতলা আড়ালিয়া প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাক নাইজাকমুং হায়াকেবা হেলথ কেম্প পান্দা সংজামুং হেলথ কেম্প কেবাংमा लुकुर गरिचुग्या अंगै तंगनाय रक हायाकेबा शाक नाइनगो थांगै शाक नाइजाक माया रक और फायै शाक नाइजाक फायबैक्या जो हमारा शरीर है और एक होता है सॉफ्टवेयर जो हमारा मन है। तो मैं देखता हूँ मैं इससे पहले डॉक्टरी भी करता था। तो आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा तरह की बीमारियां होती हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड हैं, जो हमारे हार्डवेयर मतलब शरीर को भी इफेक्ट करती हैं। हम सभी बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, ब्लड शुगर की, बट आप देखेंगे तो इन बीमारियों की मेन वजह है कि हम अपने विचारों को और अपने आचरणों को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारी मेडिकल साइंस में सिखाया जाता था कि दुनिया में किस वस्तु का नशा सबसे ज़्यादा होता है। तो आप में से कोई बता पाएगा कि किस पदार्थ का सबसे ज़्यादा अब्यूज़ होता है हमारी लाइफ में? आप बताएं सर, किस पदार्थ का हम लोग अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अब्यूज़ मतलब गलत इस्तेमाल करते हैं? वस्तु का इस्तेमाल करते हैं वो है चीनी, शुगर। Sugar is one of the most addictive substance in the world history. और त्रिपुरा में अगर मैं बात करूं तो लगभग 14% लोगों को या डायबिटीज़ है या वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है। हो सकता है आप में से कई लोग जो बैठे हैं हो उनको या उनके परिवार में कुछ लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो। सिमिलरली ब्लड प्रेशर के लिए भी 80% ब्लड प्रेशर की वजह लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं और उनमें सबसे पूर्ण वजह है कि हम अपनी जो एक्सरसाइज की दिनचर्या है अथवा जो हमारी खाने पीने की जो आदतें हैं उसमें हम लोग मतलब चाहते हुए भी सुधार नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो बैठे हुए हैं उस वर्ग के हैं जिनको हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हो, वो भी अपनी पास्ट हिस्ट्री को देख सकते हैं कि क्या जब उनको कहा गया कि आप एक्सरसाइज करो तो उन्होंने क्या एक्सरसाइज करी, जब उनको कहा गया कि आप अपने खान पान पे कंट्रोल करिए तो क्या उन्होंने खान पान पे कंट्रोल किया। तो अमूमन
इन दोनों ही बड़ी वजह जो है हमारे लाइफस्टाइल में डिसऑर्डर्स की और डिजीज़ की, इसकी मेन वजह है ये है कि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दूसरी जो बहुत স্পিরিচুয়ালিটি ফর এ ক্লিন অ্যান্ড হেলদি সোসাইটি ইন ত্রিপুরা, খুব ভালো বিষয়বস্তু। এবং আপনারা এখানে প্রশাসনের সাপোর্টে প্রশাসনিক শিবির এর আয়োজন করেছেন, স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছেন। জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, ওনারা আপনাদেরকে এই বিষয়ে অন্যান্য খবরে দাদাই বুকসং ওকে নরনুখা হেলথ ক্যাম্প চিনি বাগै বসুক নাংমানি তাই অ হাই ক্যাম্প খামাनि बिसोरनि गोबां बाथ्रा रांबो सेबंगो ताई चिनि जे कलम कसाराव जों सागनाय दं उलनो कतर कलम खिखले ओके जों अ हामियारनो साखाबिं बारनो नायजाक थाय आना किसा ककथुम दङ दरनो माय आफाद थाय कायसा हंका नारो खादुजाक लुकुरक नरक मेसेज सिगानके वांसियो सावो अर कायसा ककतमा साहर जाखा खुमुलुंगो उसकां थानाय 1 तारिखो दुगमनि बाजाराव खरकसा वानजि अटो ड्राइभार तिप्राजक बोरै खरकसानो तामसेनाय मकलनाय रिंया याक तंग रिया माहाय खाय लोको बसकांगो याक बलगिरि मानि बाय बालाय खेनो लोकरक थामसि काजाक लोकरक बनो बुखा बुमां लास ओंखा आफिया बा आबुबानो yang कक्तमा पिरि थांगा जे तिप्रावान सांलाय हुनै एक्चुअली आबहाया बिना रायजा सायनि बागिनो बनो बुजाखा ताई bo tabuk jibi sakai nyogo ne am hai kono asik siresia tai abno tine o nane ko kre tam ni hamba bo raja sati abake khorsa bore nyo ke mon tangi manya tang thoya jaga logo abon bagi nyo bo bojak mani koktuma tini sago ti bo kahamno hospital ni kono abahai thiti abahai ro geta kahamno botabu hospital kai abahai ni koktuma man kha thana bakhaktei tai kaisa angkai नगजाखा जम्पुई हिल आर दि ब्लक नि कथुमलाई ग्राम पंचायत नि चेयरमैन तिप्रा मथानि नेता नीलांजय रियांग मिया हायनो लांमा सासुलांजाखा उमर किसावनो आबनि बागै जरानि कक पान्डव किसा सादिनि साहरजाक मनिबाय नरन ककथुम रखा जे तिप्रा मथानि इनको बो जम्पुई हिल नि कथुमलाई ग्राम पंचायत नि चेयरमैन तंगजामानि बो लांमा सासुलांजाखा गाय अमनो कारिबो हाइनो ताबो ते कायसा ककथुम आबोलो साहसिनो ताबो गाय आंनरनो जे ककथुम ना नायतंगो लुकुरकनि हामक्राय सामुंगो आगुगजा तिनि कायसा हुकबा बेदेकनि बखाक्तै तिनि कायसा हुकबा बेदेकनि बखाक्तै पुन ताइ माल मातार हाइनो बागजाखा अ बागजमानि ककथुमानो आन्या फाव कासे फेका परिसे जों खनाय बेग्रा जाव ककथुम आम यागुलो सासियो तै कक सेरबागि कामिनी हामग्राय तै कामिनो सुकांगै तलांनानै बागै कायसा नायथक नुथक पान्दानि बिसिंतै शान्तिर बाजार बखास्त्रि बिसिं खबजनाय बगाफा हुकबार नायखंनि लुवाजि मुंबाय काठाली तै मद्द काठालिया एडिसि भिलेज तंनाय 51 जना बेनिफिशियारि रगनो याफरजाखा फोन ताखम आबाय बाक्सा रि सुकजनाय सिलाय मेसिन रग कायसा पान्दानि बिसिंतै सिलाय मेसिन रगनो याफरजाखा मद्द काठालियानि 13 जना बेनिफिशियारि रगनो आबाय बाक्सा काठालिया अब बागजाखा 15 जना न बाबासा फाइसिंतै पुन रग बाहायनो याफरखा मद्द काठालिया 10 जना तै काठालिया छराव भिलेज 11 जना न ते आबाय बाक्सानो खरगनै बेनिफिशियारि रगनि यागो याफरजाखा ताखुम रग बाहायनो एग्रिकालचार फार्मार्स वेलफेयर DWDS प्रोजेक्टनि बिसिंगनो गोबांमा रां सुबायै बेनिफिशियारि रगनो 10,000 रां याफरजाखा अ पान्दानि बिसिंतै पान्दा 5 मानजाखा बगाफा ब्लक पंचायत समितिनि चेयरमैन कृष्णबती रियांग काठालिया विलेज चेयरमैन रघुनाथ रियांग नो खबै बगाफा एग्री स्टैंडिंग कमिटिनि आदं मम्बुमक तै बगाफा ब्लक डेभलपमेंट कमिटिनि मेम्बार उपेन्द्र रियांग नो खबै काठालिया WDC प्रोजेक्टनि तांफां प्रशांत रियांग तै मानजाखा बगाफा हुकबार नायखंनि अंगै राजीव सेन नो खबै जुदा जुदा आदं रक আসলে আমরা ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এই স্কিমের আন্ডারে আমাদের এই সাউথ ডিস্ট্রিক্টে আমরা কাঠালিয়া ছাড়া এবং মধ্য কাঠালিয়া দুটো পঞ্চায়েতে আমরা
এই লাইভলিহুড মিশনে কিছু জিনিস ডিস্ট্রিবিউশন করেছি, যেগুলো আমাদের এই এলাকার বেনিফিশিয়ারিদের স্বার্থে, বেনিফিশিয়ারি আর্থিক উন্নতি কল্পে এগুলো আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করেছি। আসলে এটা এই ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টটা এই এলাকার ওয়াটারশেডের যে লেভেল সেটা বাড়ানোর জন্য আমরা এই ডিপার্টমেন্ট চেষ্টা করে থাকে। এটা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টেরই একটা অঙ্গ। এই ডিপার্টমেন্টের হয়ে আমরা কাজ করি এবং এটা কি করি যে জলের আমাদের এই এলাকাতে জলের Taboni koktuma angka isinti persen lokoroni koktuma kena wano baro takar jolani konstitusi bisingo khobjak nai to ko jompui jolani sangkoma bariwo jelo oroni central jelo kotok sorai thini hini saklaijak je Dilip Debormani nukhungo tini paithak dora thangi chubaikha MLA কলয় বিশ্বজিৎ কলয় যদিও বিশ্বজিৎ কলয়নি এরিয়াও থাঙে MLA রঞ্জিত দেববর্মা চুবাচুনি ইয়াক ফুরগরিমানি আবনি উলনো ফুরু পাইছিব চুবাচুনি ইয়াক তিনি মাইরং গিয়া ফরিকা তাই অবাহাই জরাও লোকরক যতল চুবাথাই তাই কেরং রাইজে রং তি বাহিনী বকক সেখনরকা খানানি তিনি ককঠুমো সিমিনিয়া অম সালাতে পারা জঙ্গই দङ অমনি বিরুদ্ধে সংগঠন বাসানাय नांनाय गावनि बागै आं सिनि चेयारमेन दङ जागाव सिनि ब्लक प्रेसिडेंट दङ सिनि जुनालनि वाइस चेयारमेन दङ सिनि YTF नि प्रेसिडेंट दङ सेंट्रल कमिटि YTF नि सिनि आदं रक दंफाय जतन जों अमनो बाहायका टेक अप खाय जों बस काम पेसा काहाम खाय जे नामनि प्रशासन लेवल नाखा जों SDM काहे मामनो थां जों हाबिन मा खायनाव म थ्रु दा SDM थां कम हाके जों सिनि आमसेनि लोकराव बे काहा कक सालाय बा सिनि फेमिलि ते काहा कक सालाय अबनो जों ताइबो कुसु लेवल जरा जों क्लाङि मा थांनाय ओंखाय बि आं कयका YouTube राव नुखा सिनि चेयरमेन और फाइनाय फेरावनि सामान नुखा किसा एक्चुअली बरक थैमान दिनुबो दंगो और थैमान दिनु कास्ट खाय थांजोनो हयतोबा आं कोनो कारणे पत्रिकाओ एक्चुअली बेलबारिनि बरनि एड्रेस जो दं ओंका अम हायके किसा मिस अंडरस्टैंडिंग किसा जोंलेरि थांगा टाइम मते सकायलिया ngै मानो आर जे फाइके आं बरना हामबायदो आर जों जेसेक मानसा जों सुबानाय बे जों दिनि बरनि जे फेमिलि साइमानो बेलाय क्राइसिस चलि दङ बे जों माइरं रक बा रां पैसाबो सुबानाय जों फाइके जों ओंखाय जे मानसा कारण फैमिली तो कैसे अखबा मा जागोन फैमिली हम चिंता को कॉन्स्टिट्यूएंसी गय लामा बो बेलाय करी बैकवर्ड जगह गमर के स्पेशली ओ तागोजा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने के स्पेशली आं वांस गो तिप्रासा एरिया नै सुदु बीजेपी गवर्नमेंट चिमिनिया फ्रॉम द बिगिनिंग तिप्रासा एरिया वो बाहाय के डिप्राइव खाइ दं मानाय अबो किन्तु सरकारनि कासे चक्रांत अबन चलि दं अबन बास्तव एबं आं बागैनो जों अर तिनि तागरजलावो चिनि सब डिविजन जे जंबो सब डिविजन अर द तिप्रासा सचल बुले इकमा जगाव लामा तैरक अनेक बेकवार्ड माने चलि दङ गागिन तुलनाय आं जे मानसा प्रशासन बेकक सालायै DM बेकक सालायै ताबो अलरेडी 13टा सामुंसिनि ब्रिज होलिं चलि दङ म पाइखांखे अ जागानि जे ताइ बाकी जे ब्रिज होलिं जों नाय दङ DM नि फान बायखाय आर जेसेक मानसा सरकारि ताबो जे लामा हमरा चलि दङ आर एक दिन तो जते किछु खाइमे आबो आं गसिबो कारण बांमा दिन जासक 30 35 40 बছर जे गेप उनि थांमानि ओ गेप ना एक दिन जों पुरन खाइमांला कारण आं बेमेलमन 1.5 बছर सिगु आं आबन बार सावो जो माने जों जे ताइखा टाइम माने जे माननाय जों अबनो ताइबो गोबां जागाव खायनान बगै जों चाटियाव दङ जतनो प्रशासन लेभेल हते चाटियाव दङ किन्तु आगिन तुलनाय ताबुक जे आं MLA मानि परे प्रशासन कक सालामानि परे आमनि अनेक आगावैनो लामा नि कारेन्ट दै अमो किन्तु प्रशासन कक सालामा यागो जागा थांनाय यागुलो बरो दै नांनायनो जों खालाय दङ आरो अरबोतै आं आसा खायो दै तलदि कासा सपायजो दङ ओंखाय अमायकिना आसे सामुं चलि दङ अबनो आर जों अबनो दै ताइबो हाई लेभेल जरा जों कक सालायनाय कारण 23 तारिख चिमिन प्राय तिनि NIT नि स्टुडेन्ट 1986 नि बेस नि NIT नि स्टुडेन्ट पिनाकी दे मुम्बाइआव बाइक थुताइले बोथारजाकमानि पार्टी मुंनो सेजावै ताइ जे ताबुक NIT आगरतला एलामनि नि सारखार मुंबाइ तिनि बनो बरम तैताइ चाया खानिया रखनो माजरानानि सानलाय तिनि जाति मोसङै आगरतलाव निला ख्लाइ हिमतय हिमलाइका उमाकान्त स्कुल बसकांगो अबनतिनि बेलेखे खादोजा सारि खनारका एलामनि एसोसिएशन नि आदं खानानि बायदि आगिनि स्टुडेन्ट NIT उपरनि बदल শুরু করলেন মিস্টার পিনাকি দে 1986 মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পাস আউট করেছে। পিনাকি দে দীর্ঘ বছর ধরে বোম্বেতে চাকরি করছে খুব উঁচু পদে। ও দেশ বিদেশ বিভিন্ন প্রান্তরে সিমেন্ট ক্যাপজেমিনি এইসব জায়গায় চাকরি করে বর্তমানে সে একটা সফটওয়্যার কোম্পানির ডাইরেক্টর ছিল। গত 21 তারিখে
ওর ওয়াইফের হার্নিয়া ও গলব্লাডার অপারেশনের জন্য HN রিলায়েন্স হসপিটাল নিউ বোম্বেতে ভর্তি হয়েছিল। তো দুপুর 2:30 নাগাদ ওর ওয়াইফকে হসপিটালে ওটিতে নেওয়া হয়েছে। ওটিতে নেওয়ার পরে রাত্রি 7:30 8টা নাগাদ বোধহয় অপারেশন সাকসেসফুলি কমপ্লিট হয়েছে। তারপর ও রাত্রিবেলা ডিনার করতে হসপিটালের অনেকগুলো গেট আছে, 2 নম্বর গেট দিয়ে ও যে বেরিয়েছে ফুটপাতে এসছে, এমন সময় বছর 16-এর মতো একটা বাইকার মানে প্রচণ্ড স্পিডে রয়্যাল এনফিল্ড নিয়ে ওকে ধাক্কা দিয়েছে। ও প্রায় 10 ফুট দূরে ছিটকে গিয়ে পড়েছে এবং প্রচণ্ড ইন্টারনাল হ্যামোরেজ ব্লিডিং হয়েছে, ইন্টেস্টাইনাল ব্লিডিং হয়েছে। ও সেন্সলেস অবস্থায় পড়েছিল। ওকে রাস্তার পথচারী যারা ছিল তারা তুলে এই হসপিটালে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়েছে। ইমার্জেন্সি থেকে সঙ্গে সঙ্গে ওকে ICUতে নিয়ে যাওয়ার জন্য 14 তলায় উঠিয়েছে। 14 তলাতে একজন সিস্টার ছিল, যে সিস্টার আইডেন্টিফাই করতে পেরেছে, আদারওয়াইজ হি উড হ্যাভ বিন আইডেন্টিফাই করতে পেরেছে যে আমাদের একজন পেশেন্টের হাজব্যান্ড হচ্ছে এটি। তারপর ওর ওয়াইফকে খবর দেওয়া হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের জামাই আছে। রাত্রিবেলা ওর একটা হ্যামারেজের অপারেশন হয়েছে। সেই অপারেশনও খুব একটা সাকসেসফুল হয়নি, কারণ প্রচণ্ড হ্যামারেজ ছিল এবং ইন্টেস্টাইনাল ব্লিডিং হচ্ছিল। তারপরের দিন এই ভাইটালগুলো সমস্ত ব্লাড প্রেশার থেকে শুরু করে এগুলো ড্রপ করছিল। তারপর 24 তারিখে ওর দেহত্যাগ করেছে। তো এই ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। আমরা কলিগদের প্রতি আমাদের বোম্বে অ্যালামনির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল এবং খুব সক্রিয় কর্মী। গত বছরও আগরতলা আমাদের গ্লোবাল অ্যালামনিতে জানুয়ারির 12, 13, 14 তারিখ ও আগরতলা এসে গেছে। প্রত্যেক বছর অ্যালামনিতে সেখানে আছে। আমাদের অ্যালামনির সঙ্গে NITর ফ্রেটার্নিটির সঙ্গে ওর খুব রিলেশন ছিল ভালো। এবং আমরা চাই, আমরা অনারেবল CM-এর আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি কমিশনার অফ পুলিশ মহারাষ্ট্র। সেই মেমোরেন্ডামের কপি আমরা অনারেবল CM-এর কাছে দিয়েছি। ওনার তরফ থেকে যাতে একটা কিছু রিকোয়েস্ট পাঠানো হয়, দোষীরা যাতে বিচার পায়। আমরা একটা কপি আমরা দেখা করেছি DG পুলিশ অনুরাগ ধানকর স্যারের সাথে। উনি সঙ্গে সঙ্গে প্রম্পট অ্যাকশন নিয়েছেন। আমরা চাই সারা ভারতবর্ষ সহ আমাদের রাজ্যেও এভাবে র্যাকলেস ড্রাইভিং যেভাবে বাড়ছে, এতে প্রাণহানি হচ্ছে, এক একটা ফ্যামিলির সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের জুভেনাল ইনসিডেন্ট অফেন্ডারই হোক বা যে ধরনের অফেন্ডার হোক, এই র্যাকলেস ড্রাইভিং বন্ধ করতে এবং ল যাতে আরও বেশি স্ট্রিক্ট ভিজিলেন্স রাখে, এই জন্যই আজকে আমাদের এই জমায়েত। আপনার নামটা জানি স্যার, আপনার নামটা জানি কি? আমার নাম তাপস ভট্টাচার্য। আপনার সংগঠন খবরই তাদের বকুকচং গাই আলিয়া ফ যে কক্তমা তমনি মোটামুটি সাবাইকা তাও গানকাই তিনি 3 তারিখ নভেম্বর 2024 সালমারি কক্টি সালত তুইদু স্কুল গ্রাউন্ড লেট গৌরাঙ্গ দেববর্মা মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্নামেন্ট ফাইনাল বাতাই মুং সংজাখা আর 41 অম্পিনগর কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন বাই SA প্রোডাকশন পুজাও 0-0 তমনি পাইথাগো পেনাল্টি কি লাইমানি হলো কন্ট্রাক্টর বদল 5 তাই SA বদল 3 দুই কপ্লাইংখা 41 অম্পিনগর কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন তংথলাইজাক চ্যাম্পিয়ন নাই রক 50,000 রাং মানখা তাই চেন্নাই রক 20,000 টাকা রাং মান লাইখা আবু তারিখ ট্রফি তো তংনো কে ফাইনাল ল মানজাক ফাইকা EM সোহেল দেববর্মা তৃতীয় এডিশনি তাই 41 অম্পিনগরনি MLA পাথালার জমতিয়ানো খবই MDC সদাগর কলয় সর বহাইনাও নাইনে বাই তংথলাইমানি কিসাসা মাংপ্লি চিনি ক্যামেরাও গাইनु खना नरक तंथक काइसा जे फुटबल बाथाय मुं कक्तमातेও ফাই তঙ্গ খেলাতে কত কত রওনা যেমন বুয়া গ্রানি থানচানা হামজাগিনি গোबां বড়টাও ফাই তংমনি কক্তমা কাসাই ফাই তঙ্গ
তাই তনি ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশন नि প্রেসিডেন্ট রঞ্জন সিনহা টিফাंबाय उसकांगो बाहायनो 410 नो खुनि 1827 भोटार ताई मोहम्मद सेंटु मियानि टिफांबाय जे कोबुनि बदल याकारि टिप्रा मथा फाइमानि कक्टमा दंगो गगा ताबो खायनो हाय सेंटु मिया मामन मिया बरनि बिसिंदिनो हायनो हाय तिनि बाहायनो कक्टर काथे जयनिं पानांगाय दंनि कक्टमानि आफाव कक्टम फाइ सपायका परगे खाबन ताते बुखुक चंग कक्टो कमा सानानि दंगो रमनारि गोबां मा गामि गामि वातैनि बागै लामा हामिया इ छलिन रजांगा थुगलु बागलुनि तमखा गारि गाहाम थांमानिया बरक जराव सगैया रि गाहाम चुमै थांमानिया बरक बेलायखे जोंदार दंगो लामा जे तंमार सुनो कसामुनि तंमाइखा आबो हायमनि क्लो कक्टर कायसे कारण नंखा बावैसा फासिं रां चालायो हनि मानि ककनो लुकुरक दंग सलुकुरक बाखा साइमन बाखा साइमिया सरकार साइरेखा अरनि सिमी औसुद जरानि लामा स्नामनानि रां रमने 10 लाख आरो बिसिङाव अ जे बरनो कन्ट्राक्टर लाइमानि आरो गके जे बर पार्सेन्टेज नाय आम हेकेरनो गोबांखे माने अ रांनि होजेनो रां चारलायो इके अ रां कम बाय बसारगो ने गामियाव ने जारगो अ लामाल बस खामसिनाबा आगे लामा दातिनो हामियां थांगो ब्रिज नामै ब्रिजनि जे मेयाद मानि इनिया थानि बाय दंबायो आबो गोबां मा जंजाल अथस ससियेल वर्कार हेकबा गामिनि लुकुरकनि लुकु हामग्राय सामुं तांगा बागि हिन्नाय रक बर एक्चुअली अमतियो रां चालाय मानि रक अब बेलायखे गणतन्त्र मिनिंलेस गणतन्त्र आम हिसामानिया बरनारो रां तांख्लायसा दिखनै कि तावखे दाराक सिरांनो आम हें तलैखा खखुइ केलेखा आबुन बागि छि लामा रक खाबिया दातिनो अंगो ताई लामा हामियां निया सानिनो सुनामनानि जे राजे तंगो सुनाममायां मनि आबुन जतन तालिखा हामिया ताई सामुं रियानि कक ताई बाक्सा जाके सामुं इंगाय हिनि सेंसन नङैबो रां चालाय मानो तिने बाथाक जाय थांबार गोबां मा जोंजाल आबो लुकुरक साना नांनाय ताई सरकारनि बखाति तेबो गोग्रोग स्वच्छ सरकार इया सागरतै आबहायाव काटि गला आबहाय गोबां मा बिसिङाव आनो कमप्लेन न गहरमान वाट्सएप फुटरो बुइनाय किन्तु आनिया फो तिनिनो कक्टमा सपायो आनि आयन गबखागनो खोमल बखागनो बेलबारी पारा आमसानि गोमा खादुजक लोगोगानो फुन खायो बाकि आबा बाक्साका साका मालाय रगो ताई आं नुखा जे यां शान्तिकाली जेरनिया शान्तिकालीनि सिमी आय मनफोर थांमानि लामा ताबुकबो बेलायखे सित्राजाक जदिउ उ आ लामा स्नामै दंमनि जरावनो किहस तिप्रासा पार्टी नि नेता बन्यातानि बिसिङनो रां मासालाय आंलाय सामुं सेगलायनाय 1000 गारि रक सगिर लायमानि नर नखना आबन बागै सामुं थागै थागाके द लुकुरकनि काहामनि बागै नेताङै सामुं थां तंनेरनो बरनो रां सेगना सेगलायनाय लामाव रां चालाय दङ हुकाके एबा रां मायागै वालाय दङके नर सय लुकुनि हामारि सामुं नाय दे ओ बेलाय कतर सुंमु लुकुरकनि बागै सामुं बा जत हिननानि बागै से सामुं फैबाय आबनो ताई मासाय आङै केना नांलायखे नरनि दाति तामै ताबु लुकुरक लामा हामि आङै तंलायबा अबर बेलायखे सेलेंमा सिंसा लासिमा सिंसा वानमा सिंसा तिप्रासा आमसाय सिमिना बाहायनो जरि दङ वानजि आमसाय लामा हामानि गलो गोमा कारण दङ बरन बिसिङो रां चालायमानि रक आबाहायराव तंफार मानना किन्तु लामाले काहामनो अंगो काहामनो जोंनुलाय दङ रांकायखे उल्टा लायमानि से जों कक्टमा खानाय दङ सिनि बिसिंके तामखा चाराक मानो तामखा चाराय मानो आबसे जि जतरै कतर जोंजाल आबो सिनि दफानि बरनाबै बुवागरा सासाव रां चाहिए वाहन चाहिए जुआक चाहिए आबहाय मां बेले बखा दंबायो आबन बागै सिनि हामग्रायनि आमबो सामन डक्टर खालायखा आबुनो जोंजाल सिनि बिसिङावबो जों आसाय मा दङ आमनो मथायासो जतै सय हामग्राय इङै मानजिया लुकुरकनि बागै फाइबानि न लामा कासुइ चालायमानि मथाना नांनाय नेता हिमके मन बागै कयगिन हिमके गारि कत पाइमानबा नेता रक रां चाना बागै जा फाइबा बरनो तो सोशल वर्कर हिसाबै सरकारनि बुइ फेसिलिटी मान्दै बरनो मानायता आर्थे कसारा रां चानानि जदि नियम नीति तुरक आहाइन दंके जोंनो बाइक खायनो बखा थाङै दङ सरकार जसे पन कोटी रां हर दंदि तिप्रालेन यारे ग्रेटर तिप्रालेन फनमानदि तिप्रा साले हामक्राय इङै मानजिया जसे पार्टी फन खायदि नों बीजेपी फन खायदि निनि ताब कांग्रेस पर सिपिएम फन खायदि अ जे तमुगो जों सिकाङै मानजिया रां चालायमानि थागिया हंगाय आबगै लामा हामिया जोंतेबो जोंजाल कलायनाय आ जोंजाल कलायमानि लुकुरक काप मानि खरां न खानाया गाके नर लुकुनि बागै सामुं तांनाया नर साकसानि बागै सामुं तांनाय सेङै दङ आबगै लामा रक सेंसन रक न जायखे लुकु बस कामनो सावै काम खायनां थों ओकुलु गया अबो हायके करं जागो रां चालायमानि बागैनो सिनि लामा हामियाङै दङ आबन बागैनो जत लुकुरकबो हजागं थाय सिसा थाय
रांमा सोंनाय बोसोरनि बाजेट बर' बोसोर पाइका लामा हामि आंगाखाय जोंनो रिंदि सरकारनो जों फुनुबनाय सावा हागेके ताङै दं माजरा रायनाय काउ तादा बुसं तिनि आसने कक सागासिनो खराताइसे कुमनि कक तो तुइ फाइने हिनै कक कसारि अर्न पासिबने जतना हामबाय जरान कक पादना हामबाय पुलिस सिम पाथे जरा नाय तो मैमन बागे